स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर रो खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। एनडीए नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार आज 11 बछर पूरा करिछे। 2014 मसीहा आज दिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ नैथिले। से दिन ठानु भारत रो आधुनिक राजनैतिक इतिहास थी बदला देखा देइथिला। 30 बछर रो मिलित शासन व्यवस्था के हटेकरी बीजेपी सरकार देशवासी को गुटे स्पष्ट आउ निर्णायक शासन व्यवस्था दे आइछे। 2014 मसीहा मे मासर 26 तारीख दिन राष्ट्रपति भवन परिसर न देशर 14 नंबर प्रधानमंत्री भावे नरेंद्र मोदी शपथ नैथिले। कोटी कोटी भारतीय लागी नुआ आशा संचार करी श्री मोदी देशर शीर्ष नेता भावे दायित्व नैथिले। प्रधानमंत्री भावे श्री मोदी दायित्व नेबार उतरु देशर गरीब लोकंकर जीवन जीविका थी गुणात्मक परिवर्तन दिगे बहुत प्रयास मूल हितिला। विकासमूलक राजनीति उपरे से आस्था बनैथिले। इथिर लागी सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास रो मंत्र नैकरी भारतीय राजनीतिक दृश्यपट थी मूल हितिबा परिवर्तन रो नुआ स्वर गला 11 बछरे देशे फी क्षेत्र थी परिवर्तन होइछे आउ लोकंकर भितरे विश्वास बढ़ीचे। साधारण लोकंकर आवश्यकता नु नैकरी भित्तिभूमिर विकास अर्थनैतिक विकास करबार रोजगार तैयार करबार आभ्यंतरीण सुरक्षा आउ विश्वस्तरती देशर दर्जा ऊंचा करबार दिगे बहुत पदक्षेप निया जाइछे। श्री मोदी नेतृत्वती भारत आज सारा पृथ्वी नुआ परिचय पाइछे। भारत यादे पृथ्वीर 4 नंबर अर्थनीति हेई पारिछे आउ 2047 मसीहा तक देश के विकसित करवा लगी प्रधानमंत्री श्री मोदी नेतृत्व निश्चित भावे सफलता आनबा बोली आशा करा जाउछे। देशे कोविड रोगींकर संख्या यादे हजारे नो अधिका रहिछे बोली स्वास्थ्य मंत्रणालय तरफु कहा जाइछे। मंत्रणालय रो कोविड-19 रो तथ्य अनुसार आज सकालर 8 बजे तक देशे 1009 जन सक्रिय कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन। सेमानकर भितरु केरल न सबुनु जह 430 जन रोगी चिन्हट होइछन। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, ओडिशा, आसाम, अरुणाचल आउ अंडमान निकोबर नो कोरोना रोगी चिन्हट होइथिबार जना पड़िछे। दक्षता विकास आयोग तरफु शिक्षक मानकर दक्षतार मूल्यांकन कराजिबा। इथिर लगी प्राथमिक माध्यमिक आउ उच्च माध्यमिक स्तर थी शिक्षक मानकर सर्वेक्षण कराजिबा। विद्यालय आउ गणशिक्षा विभाग तरफु ओसेपा राज्य प्रकल्प निर्देशक उच्च माध्यमिक आउ प्राथमिक शिक्षा निर्देशकों को ई बाबदे जनई दिया जाइछे। सर्वेक्षण थी 14,500 प्राथमिक शिक्षक सहित 6,000 माध्यमिक आउ 330 उच्च माध्यमिक शिक्षक मानकर दक्षतार मूल्यांकन कराजिबा। सर्वेक्षण उतरु जिल्लावारी शिक्षक मानकर तालिका दाखल करवार के निर्देश दिया जाइछे। साइबर अपराध रुकबार लगी आयबा दिने राज्यर सबु पुलिस रेंज आउ जिला स्तर थी साइबर अपराध तदंत बाबत कर्मशाला कराजिबा। इथि कांस्टेबल मान करनो मूल करी सबु वर्गर अधिकारी मान को साइबर अपराध मामला मान कर तदंत करवार लगी दक्षता बढ़ावार तालीम दिया जिबा बोली पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया कहिछन। भुवनेश्वर साइबर कॉम्प्लेक्स न राज्य क्राइम ब्रांच तरफु साइबर अपराध तदंत आउ साइबर बुद्धिमत्ता शीर्षक कर्मशाला के उद्घाटन करी श्री खुरानिया इता कहिछन। राज्य आहुरी 20टा साइबर थाना खुला जिबार सहित 6 जन लेखा साइबर विशेषज्ञ मान को नियुक्ति दिया जिबा बोली ई उदय श्री खुरानिया कहिछन। आय जेठ मासर वहाँ स्थिति थी सारा राज्य विवाहिता हिंदू धर्मावलंबी महिला माने सावित्री व्रत पालन करिछन। स्वामी मान को दीर्घ जीवन कामना करी महिला माने उपवास करिछन। इतार सहित फूल फल नैकरी लक्ष्मी नारायण को पूजा करवार संगे सावित्री व्रत पालन करिछन। पौराणिक मत अनुसार सावित्री आउ सत्यवान
ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ କେ ଯାଉଥିବାର ବେଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରି କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ସେଦିନୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକିରି ମହିଳାମାନେ ଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିକିରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଡାନ ମହିଳା ମାନେ ଜମା ହେଇକିରି ଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳା ମାନେ ବରଗଛକେ ବନ୍ଦେଇ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରାନ ପୂଜା କରିଛନ୍। ବୌଦ୍ଧନ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମନ୍ଦିର ମାନକେ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ପୂଜା କରିଛନ୍। ମନ୍ଦିରନ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସରଲା ଉତରୁ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ପୂଜା କରିଛନ୍। ସେନ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେଇଯାଇଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡିସିଗଡ଼ ଠାନେ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ସୁଡୁଙ୍ଗର କିଛି ଭାଗ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବାର ଜଣାପଡିଛେ। 4 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୁଡୁଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଜାଗାନ ଭୁଶୁଡି ପଡିକିରି ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ଜାଗାନ ଗାତ ହେଇଯାଇଛେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଲେ ସୁଡୁଙ୍ଗ ଭିତରେ କେହି ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଜଣା ନୁହେଁ ପଡେ। ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆଉ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଯୁବ ସଂଘ ତରଫୁ ଖରା ଦିନେ ରକ୍ତର ଅଭାବକେ ନଜରଥି ରଖିକରି ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହାସ୍ପାତାଲର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନ ହେଇଥିବା ଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଥି 21 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ତରଫୁ ହେଉଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଫେର ଘାଏ ଯାଞ୍ଚ ଆଉର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଇବା 30 ତାରିଖ ନୁ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରି ପାରବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଆଉର ଅଫଲାଇନ ଦୁହି ମାଧ୍ୟମ ଥି ଆବେଦନ କରି ପାରବେ। ଅନଲାଇନ ଖାତା ଦେଖାତି କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିପାରବେ। ପେପର ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫିସ୍ ଦେଇକିରି ଆବେଦନ କରିପାରବେ ବୋଲି ପରିଷଦ ତରଫୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫେର ଘାଏ ଖାତା ଦେଖା ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାବଦେ ପରିଷଦ ତରଫୁ ନିୟମାବଳୀ ବିଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡିଆଲ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ସମବାୟ ସମିତି ନ ଆଜ ଡାଲୁଆ ଧାନ ଘିନା ମୂଲ ହେଇଛେ। ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନ ଥି 3ଟା ଧାନ ମଣ୍ଡି ଭିତରୁ ସାନ ମହେଶ୍ୱରୀ ମଣ୍ଡି ନ ଧାନ ଘିନା ମୂଲ ହେଇଛେ। ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଣ୍ଡି ନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାନ ଘିନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବୁଢାରଜା ନଗର ତରଫୁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢାରଜା ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ପାହାଡେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନ ଆୟ ସଫେଇ କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକେ ନଜର ରଖିକରି ହେଇଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟି ମହାନଗର ସଂଘ ଚାଳକ ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନଗର ସଂଘ ଚାଳକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟବାହ ହରି ହରିପାଲ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରମୁଖ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଆକାଶ କୁମାର ପାଢୀ, ଶାନ କୁମାର ଛତ୍ରିଆ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ସୁରଥ ଭୋଇ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସତନାମୀ, ଧୀରେନ ମେହେର, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଆଶୁତୋଷ ପଣ୍ଡା ଇଥି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡିଆଲ ବ୍ଲକର ବାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଗେଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍। ଇଥି ସମାଜସେବୀ ଅକ୍ଷୟ ନନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସରପଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ବାରିକ, ଖଡିଆଲ ବିଡିଓ ନରସିଂହ ଗଡୱା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନା ପାଖର ମାଟିଖାଇ ନୂଆ ବସ୍ତି ପାଖେ ଗଲା ରାତି ଗୋଟେ କାର ବିଜଲି ଖୁମ୍ବାକେ ଧକ୍କା ଦେବାର୍ନୁ ଉଲ୍ଟି ପଡିଥିଲା। ଇଥି କାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବାର ବେଲେ ବିଜଲି ଖମ୍ବା ବିଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କାର ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କର ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ହାସ୍ପାତାଲକେ ପଠେଇଥିଲେ। କାରନୁ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କେତେଟା ଗୁଲି ଜବତ କରିଛେ। ସୋନପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡେ କାରଟା ଆସୁଥିବାର ବେଲେ ଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚଗାଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସନତ କୁମାର ସିଂଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଥି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା।
इथि ब्रजराजनगर कॉलेज रो आगर अध्यक्ष टहलू साहू आउ ललित पुजारी जोग देकरी वरिष्ठ नागरिक मानकु मिलुथिबा भिन्न भिन्न सरकारी सहायता आउ सुविधा बाबदे कहिथिले। जिल्लार सबु ब्लॉक और म्युनिसिपालिटी वरिष्ठ नागरिक मानकर गोटे बैठक डका जिबार के इथि ठीक करा जाइथिला। से पौलस्त्य मेहेर धन्यवाद देइथिले। बैठक ती सेवकराम भोई, जगदीश प्रसाद मिश्र, दयाकर प्रधान, गोविंद दर्जी, सत्यवादी मेहेर, हृदानंद प्रधान, ठाकुर राम साहू, मुरलीधर विश्वाल, शेषदेव खमारी आउ शौकीलाल प्रधान प्रमुख जोग देइथिले। 2 नंबर बुद्ध कुहाଯାଉଥିବା ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନଥିବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠନ ଆଇବା ମାସ 26 ଆଉ 27 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରିକିରି ପାଳନ କରାଯିବା। ଏ ବାବଦେ ଆୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିକମପାଲି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠନ ହେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକତି ମହୋତ୍ସବତି ସାମିଲ ହେବାର କେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଗବେଷକ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇକରି ଜାତୀୟ ସେମିନାର କରାଯିବାର କେ ଥିର ହେଇଥିଲା। महोत्सव लगी आज भिन्न भिन्न कमिटी भील गठन करा जाइतिला। झारसुगुड़ा जिला ब्रजराजनगर म्युनिसिपालिटी रामपुर दलित पड़ान झाड़ाबांती करी गला 8 दिन भितरे 3 जनकर जीवन जाइछे। सेंता 15 जन लोग भील झाड़ाबांती थी आक्रांत हेइछन। पड़ाती थिबार कुआर पाइन पीकरी लोक माने झाड़ाबांती थी पड़ी थिबार अनुमान करा जाउछे। गोटे डाक्तरी दल गाँ के जाइकरी कुआर पाइन परीक्षा लगी पठेइछन। झारसुगुड़ा जिला ब्रजराजनगर थाना राजपुर न चड़क मारिकरी आय जने लोकर जीवन जाइछे। आज दिनर 4 बजे काल बैशाखी प्रभाव थी वर्षा आउ बिजली मारिथिला। इथि राजपुर खलियापड़ा गाँ रो सीताराम धोरा को चड़क मारिथिला। लोक माने तांको राजपुर डाक्तरखाना के नैथिले हेले सेन डाक्तर तांको मृत बोली घोषणा करिथिले। गांधी चौक फांडी थी पुलिस ये बाबदे गोटे अपमृत्यु मोकदमा रुजु करिकरी तदंत करुछन। मराठावाड़ा आउ तार आकर पाकर आंध्र प्रदेश समुद्र खंडी इलाकानो छत्तीसगढ़ ओडिशा तक गोटे ट्रफ लाइन सहित लघुचाप बड़े तैयार हेतिबानो राज्य आयबा 6 दिन तक बिजली मारबार सहित वर्षा हेबा बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र तरफ अनुमान करा जाइछे। आयबा 24 घंटा भितरे राज्यर पश्चिमा आउ दक्षिण इलाकार केतेटा जागान घड़घड़ी सहित वर्षा नैकरी पाणीपाग केंद्र 19टा जिला के सतर्क करिछे। आजिर खबर इन शेष हैला। आपणकर इलाका थी हेउथिबा सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लिखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा कायल खबर फिर सुनी पारबे राती 9 बजे। जोहार।